ট্রেডিং কেলেঙ্কারির মূল মাস্টারমাইন্ড জয়দীপ দত্ত অবশেষে গ্রেফতার। কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি, যা কিনা একটা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এবার সেই প্রতারণার জাল ভাঙার ইঙ্গিত। বরাক উপত্যকায় আলোড়ন ফেলা ট্রেডিং কেলেঙ্কারির ঘটনায় বড়সড় অগ্রগতি। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ল মূল অভিযুক্ত জয়দীপ দত্ত। মঙ্গলবার গভীর রাতে তারাপুর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পেরেছে। বুধবার তারাপুর টাউন আউটপোস্টে সাংবাদিক বৈঠকে কাছাড় জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রজত কুমার পল তিনি জানিয়েছেন, ধৃত জয়দীপ দত্ত শিলচর থানার অন্তর্গত শ্রীকোনা প্রথম খণ্ড এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, প্রায় 1.5 বছর আগে শেয়ার বাজারে উচ্চ মুনাফা লোভ দেখিয়ে তিনি বিভিন্ন কৌশলে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রায় 37 লক্ষ টাকা সংগ্রহের তথ্য সামনে এলেও ভুক্তভোগীর দাবি, এই প্রতারণার অঙ্ক কয়েক কোটি টাকা পৌঁছতে পারে। পুলিশ আধিকারিকের পক্ষ থেকে কি জানানো হচ্ছে শুনুন। साथ में कई लोगों ने और भी कंप्लेन दिया उसी मैटर में। मैटर ये था कि एक व्यक्ति जो कई पब्लिक लोगों को एक लोभ देता था कि उनको पैसा कहीं इन्वेस्ट करेगा या कुछ कंपनी खड़ा करेगा, मतलब अलग अलग तरीके के अलग अलग वाहनों से, ताकि उनसे वो पैसा लेके और उनको एक अच्छा रिटर्न का जो वादा करके, क्योंकि उन लोग को एक बड़ा अमाउंट करके देगा कि अगर आप लोग 10 लगाएंगे तो हम आपको इतना % लगा के आपको रिटर्न दूंगा कम टाइम में। इसके लिए कई सारे विक्टिम लोग हैं जिन्होंने अपना हार्ड अर्न मनी, चाहे कोई रिटायर्ड पर्सन को एक इकट्ठा अमाउंट बड़ा मिला या कई लोग मंथली कंट्रीब्यूशन से कुछ कुछ अमाउंट देते रहे। तो शुरू में कुछ लोगों को जब इसने रिटर्न दिया तो और लोग उससे जुड़ना शुरू हुए। तो जब और लोग जुड़ना शुरू हुए तो ये नंबर बढ़ गया, जिससे कि कई सारा पब्लिक लोग ने पैसा इन्वेस्ट किया। और ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है जयदीप दत्ता, ये श्रीकोना एरिया का रहने वाला है, अंडर सिलचर PS। तो इसने ऐसे कई व्यक्तियों को लोभित करके उनसे काफ़ी सारे फंड्स इकट्ठे किए और एट लास्ट में वो उन लोग को उनका रियल पैसा भी वापस नहीं दे पाया। तो जब इन लोगों ने कंप्लेन किया तो हमने रेलिवेंट सेक्शन में इसके अगेंस्ट में केस रजिस्टर किया है। সূত্রের খবর, এই ব্যারাক উপত্যকা জুড়ে রীতিমতো 15 থেকে 20 কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। টাকা নেওয়ার পর থেকে জয়দীপ দত্ত গা ঢাকা দিয়েছিলেন, ফলে দীর্ঘদিন ধরে তাকে খুঁজছিল পুলিশ। অবশেষে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হওয়ায় তদন্তে নতুন দিশা মিলবে বলে মনে করছে পুলিশ প্রশাসন। এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিন ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়েছে এবং গোটা প্রতারণা চক্রের পর্দাফাশ করতে জোরদার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এখন পুলিশ। এই নিয়ে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।